چھوڑیے درس مساوات میں کیا رکھا ہے، چھوڑیے درس مساوات میں کیا رکھا ہے، ہر بڑے شخص نے چھوٹے کو دبا رکھا ہے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ ایوری مین مسٹ ڈیسائڈ whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انہی چیزوں سے متعلق ہے، اور یہاں جو بڑے شخص اور چھوٹے شخص کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں بڑے صوبے اور چھوٹے صوبوں کو لیا جائے۔ اب جہاں تک سیلفشنس کی بات ہے تو وہ ان لوگوں کی ہے کہ چند لوگوں کی سیلفشنس سے پورے ملک میں اور اس کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ جی، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کل ہونے والا سینڈک معاہدہ جو چین کی کمپنی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ناظرین کو ہم یہی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے پروگرام تھوڑا لمبا ہو جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے جتنا باقیوں نے کام کیا، جو تھوڑی بہت ہمیں سمجھ آئی، جو تھوڑی بہت ہم نے لوگوں سے بات کی، کہ اس کو آسان سے آسان الفاظ میں آپ تک پہنچایا جائے، اور پھر آپ لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے حقیقت آپ لوگوں تک پہنچانا، اور پھر آپ پر ہے آپ اس کو کیسا لیتے ہیں، کیسا سمجھتے ہیں۔ سینڈک معاہدے کی، سینڈک جو معاہدہ ہوا ہے، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سینڈک کیا ہے۔ سینڈک دارالحکومت جو بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے، اس سے تقریباً 700 کلومیٹر دور بلوچستان کا جو ضلع چاغی ہے، جہاں پر پاکستان نے 28 مئی کو 1998 میں ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے، وہاں پر ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے سینڈک۔ یہ جو سرحد ہے یہ سرحدی علاقہ ہے، اس کی سرحد ایران سے ملتی ہے، مطلب ایران اور پاکستان کا یہ سرحدی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ اس ارضیاتی پٹی میں شامل ہے جس میں سونے، چاندی اور تانبے جیسی قیمتی معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں۔ اور اگر دریافت کی بات کی جائے تو پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح 52 میں سوئی گیس ایجاد ہوئی، اسی طرح 60 اور 70 کی دہائی میں یہ دریافت ہوئے تھے۔ آج ہم لوگ سینڈک جانتے ہیں کہ ادھر کوئی تانبے کے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، سوئی گیس کو ہم سوئی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کی معیار زندگی کیا ہے، وہ علاقہ کیسا ہے، اس بارے میں ہم نہیں جانتے، اور یہی سب سے اہم جاننے والی چیز ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں یہ دریافت ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے اس نے 1995 میں سینڈک میٹلز لمیٹڈ، جس کا وہ بنتا ہے SML، اور چینی کمپنی میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا لمیٹڈ یعنی MCC کے ساتھ مل کر آزمائشی بنیادوں پر پیداوار کا آغاز کیا، مطلب وہاں کانکنی شروع کر دی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، تکنیکی مسائل اور مالی خسارہ جو بدقسمتی سے پاکستان اور بلوچستان کو ازل سے چل رہا ہے، یہ 1996 سے 2001 تک پھر تعطل کا شکار رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 2002 میں وفاقی حکومت نے $350 ملین کے معاہدے کے تحت سینڈک میں سونے اور تانبے کی یہ کان چین کی میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا لمیٹڈ یعنی MCC کو 10 سال کے لیے لیز پر دیا۔ کتنی قیمت پر؟ $350 ملین۔ اس معاہدے کے تحت منافع وفاقی حکومت اور چینی کمپنی برابر تقسیم کرے گی، مطلب جتنا ہوگا برابر تقسیم ہوگا، جبکہ بلوچستان حکومت کا حصہ صرف 2%۔ گھر میرا، بستر میرا، خواب میرے، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ ایک چیز ہے، اگی میرے گھر میں ہوئی ہے، محنت میری ہے، حفاظت میری ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بچے شاید اس پھل سے کوئی فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ لے کر جا رہے ہیں، اور پھر 2% جو دی بھی جا رہی ہے وہ رائلٹی دی جا رہی ہے، مطلب بھیک سمجھے۔ خیر، پھر کیا ہوتا ہے، یہ 2% رائلٹی طے پاتی ہے کہ برابر وہ ہوگا 2%، وہ دیں یا نہ دیں،
भीख ज़ाहिर बात है उस पर मुनस्सिर है, आपको मिले या न मिले। 2009 में अजीम वो देखते हुए जब यहाँ शोरिश बहुत ज़्यादा उठ गई, लोग उठ गए, आवाज़ें उठने लगीं, तो फिर जो रॉयल्टी थी, जो भीख थी, उस मद में हिस्सा 2% से 5% तक बढ़ाया गया। बहुत शोर मचा रहे हो ना, तो चलो दे देते हैं आपको ज़्यादा। क्या हुआ कि 2% से 5% तक ले गए। अब फिर क्या होता है कि 10 साल का मुआहदा था, 2002 से 2012 में ख़त्म हो गया। 2012 में फिर 5 साल के लिए मुआहदा किया गया। अब 2010 में जब 18वीं अमेंडमेंट आई है, जो अभी सेनेटर रज़ा रवानी साहब ने भी चीख कर सेनेट में ये आवाज़ उठाई कि भाई ये वफाक का इस्तेकाक नहीं है, 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये चला गया है सूबे को, ये ओनरशिप उनके पास है। लेकिन भाई बलूचिस्तान एक यतीम सूबा है, चंद लोग हैं, उनको आप अपने पेरोल पे करें, कुछ भी करवाएं, तो क्या होगा, यहाँ कोई उठेगा तो फिर उसके साथ मुख्तलिफ तरीके से टैकल किया जाएगा। तो लोग कहते हैं चलो गुर्बत से मर रहे हैं लेकिन कम से कम जी तो रहे हैं, हमें पता है हमसे ये चीज़ जा रही है, लेकिन क्या करें। आप में से कोई शख्स किसी फल फ्रूट या सब्ज़ी की रेडी से एक टमाटर उठा सकता है मुफ्त में, या एक आलू उठा सकता है, या एक माल्टा उठा सकता है, या एक सेब उठा सकता है। लेकिन बलूचिस्तान में आप खरबों डॉलर के मंसूबे लेके जा सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ रेडी वाले से अगर आप वो होंगे आपको कुछ डर होगा, लेकिन बलूचिस्तान से आप लेके जा सकते हैं। उल्टा जिसकी चीज़ है वो डरता है कि यार अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाए। अब क्या होता है कि 2012 में 5 साल के लिए फिर दिया जाता है MCC को, बग़ैर बलूचिस्तान को एतमाद में लिए। 2017 में दूसरी बार होता है, बलूचिस्तान का वो ही नहीं है, वफाक कर रहा है। अब कल 2022 में 15 साल के लिए बड़ा दिल किया है। हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि जो लीज पर दी जा रही हैं चीज़ें वो कम करें, लेकिन चीनी भाइयों को बहुत ज़्यादा दे दिया गया है 15 सालों के लिए, तमाम रूल्स बारह ताक रख कर। अब आते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाते हैं कि ये सेंधक में क्या हुआ था। मजमूई तौर पर सेंधक में 3 काने हैं, इनके नाम जनूबी, शुमाली, मशरकी, इनको बॉडीज़ का नाम दिया जाता है। ये 20 सालों से, मतलब 2002 से लेकर 20 सालों से शुमाली और जनूबी कानों से ज़खायर निकाले जा रहे हैं। दोनों कानों में अब ज़खायर बड़े कम रह गए हैं क्योंकि निकाल के ले गए। MCC के एक ओहदेदार ने बताया कि मुआहदे में तोसी के बाद कंपनी अब सेंधक में तीसरी कान की कानकुनी शुरू करेगी, जिसे सीट और बॉडी या जिसे मशरकी कान कहते हैं। इस हिस्से में 273 मिलियन टन सोने के ज़खायर हैं, जिन्हें मज़ीद 19 बरसों तक निकाला जा सकता है। मतलब 2 तो गई, अभी आखिरी है तो ये भी हो जाएगी। तो मजमूई तौर पर ये 3 चीज़ें थी। अब सवाल ये है कि चलो इतना तो हो गया, अब इस सेंधक से जिस सूबे से ये निकल रहा है, ये चागी से निकल रहा है, उन लोगों की ज़िंदगी पर कितने असरात मुरतब हुए हैं और कितनी आमदनी मिली है। MCC की ज़ेली कंपनी MRDL ने जनवरी 2022 में एक बयान में बताया था कि सेंधक प्रोजेक्ट ने 2021 में $74 मिलियन यानी तकरीबन 13 अरब रुपए मुनाफा कमाया। ये एक उसकी बात कर रहा है साल की। 2017 के मुआहदे के तहत 50% के हिसाब से वफाक का हिस्सा तकरीबन 6 अरब रुपए बनता है। मतलब 12 या 13 बना है तो उसमें 6 या 6.5 तो गया है ना वफाक को। मई 2021 की रेडियो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सेंधक प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान हुकूमत को सिर्फ 30 करोड़ रुपए की रकम अदा की। 6 अरब मिल रहा है वफाक को, बलूचिस्तान के मादनी वसाइल है, लेकिन बलूचिस्तान को कितना मिल रहा है? 30 करोड़। अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझाते भी हैं, वजाहत भी करते हैं अपनी नाकिस अकल के मुताबिक, राय के मुताबिक। 6 अरब में मिल रहा है 30 करोड़।
30 करोड़ में आगे कैसे बिठाए हुए हैं, यहाँ पे आपको पता है कैसे वजीर हैं, दुमर जैसे लोग हैं, ज़हूर बुलेदी जैसे लोग हैं, कुद्दूस बजिंजो जैसे लोग हैं। तो 30 करोड़ इनके घरों, इनसे बचे तो बाकियों तक जाए। लेकिन खैर, अब क्या है, चीनी कंपनी का कहना है कि गुज़िश्ता 19 बरसों में पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमतों और मालिकान को $468 मिलियन आज के 182 अरब रुपए बनते हैं से ज़्यादा टैक्स, फीस और मुनाफा अदा किया। डेली डॉन की एक रिपोर्ट है 2018 की कि 2003 से 2017 तक बलूचिस्तान हुकूमत को सिर्फ 7 अरब 14 करोड़ रुपए मिले। मतलब कितने, 2003 से 15 सालों में आप कितने, सिर्फ 7 अरब और 14 करोड़ रुपए दे रहे हैं। बलूचिस्तान को CSR 2018 तक CSR की मद में $55 लाख की रकम अदा की गई और कोई पता नहीं कौन सी धातें जा रही हैं। अब यही है ना, नहीं पता भाई, ये जो लेके जा रहे हैं कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई चाइना लेके जा रहा है, तो हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन पता तो यार क्या लेके जा रहा है। लेकिन नहीं, कोई पता नहीं है कि कितनी लेके जा रहा है, कोई उसकी जो है ना ऑडिट नहीं है, लेकिन लेके जा रहे हैं। अब इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो है हमारे मोहतरम, इसके भाई हैं सादिक संजरानी साहब के। इनको जब लगाया गया था 2008 में, इस 2008 में मोहम्मद रज़ाक संजरानी साहब जो सादिक संजरानी साहब के भाई हैं, इनको MD लगाया गया, जो नैब ने अपनी तहकीकात की और इनको कलअदम करार दिया कि ये जो इनकी भर्ती है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। वजूहात क्या हैं? एक तो ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस में है, इनके पास मैन एंड मिनरल्स का तजर्बा ही नहीं है। और जब इनको लगाया गया 2008 में, वो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। अब आप बताएं मुझे, जब आप जाते हैं सियासत के लिए भी तो 25 साल लाजमी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक MD आप बना रहे हैं, उसकी उम्र सिर्फ 24 साल है। अंधेर नगरी चौपट राज, तो किससे गिला करें अब आप बताएं। वो किसी ने, शायर ने कहा था ना कि हम के मामूर हैं हर शख्स की दिलजोई पर, हम के मामूर हैं हर शख्स की दिलजोई पर, हम किसे जाकर बताएं जो हमारा दुख है। तो बलूचिस्तान वाले कहाँ जाएं, कुछ जब बोलते भी हैं तो फिर टैग लग जाता है कि कोई ये पीछे है, वो पीछे है, फिर लापता कर दिया जाता है, फिर टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आप बताइए कि इसने कितना फ़ायदा दिया है बलूचिस्तान को, कितनी जिंदगियां बदली हैं बलूचिस्तान की आवाम की। हाँ, ये संजरानी भाइयों की बदली हैं, एक MD बन गया है, एक डेपुटेशन पे इधर तहसीलदार बन गए, क्योंकि भाई एक ताकतवर हलकों, पैसों की मद में किसी मुआहदे के तहत, ज़ाहिर बात है इतने प्रोजेक्ट में ताकतवर हलकों को खुश करोगे तो फिर आप अकलियत में भी होगे, आप चेयरमैन सेनेट बन जाओगे, और मुसलसल बन रहे हैं। और आगे तो मैंने सुना है कि चेयरमैन साहब वजीर आला भी आ रहे हैं। तो अपनी जो मैंने मार्टिन लूथर किंग की जो कोटेशन कोट की, उसका मकसद यही था कि हमने अपने ज़ाती फ़वायद के लिए पूरी सरजमीन बेच दी है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं, बज़ाहिर ये हो कि हमें कोई फ़ायदा मिले, हमें कोई पोजीशन मिले, हमें ओहदे मिले, हमें पैसे मिले। अब क्या है, एक जांजेब दुरानी साहब हैं जो SML के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अरकान कुनी के बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिर समझे जाते हैं। अबे भाई पता नहीं, इसके जो मैंने ये जैन की रिपोर्ट देखी है उर्दू न्यूज़ में, तो मुझे तो नहीं लगा कि ये कोई इंडिपेंडेंट हैं। कह रहे हैं कि मंसूबे में नफ़ा नुकसान दोनों का खदशा रहता है और बलूचिस्तान हुकूमत के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम से अरबों रुपए निकाल कर सेंधक मंसूबे पर खर्च करना मुश्किल है। यही वजह थी कि मुआहदे में हालिया तोसी के लिए मुज़ाकरात और मशावरती अमल में बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से मंसूबे का कंट्रोल हासिल करने का मुतालबा सामने नहीं आया। सदके जाएँ भाई आपके जांजेब दुरानी साहब। मतलब भाई मुझे पता है एक चीज़ उधर से सोना निकल रहा है, और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई वो नहीं लगाना चाहते अपना कि तरक्याती। भाई कहाँ तरक्याती हो रही है, कितनी कोई तरक्की हो रही है? तरक्याती में भी तो सारा कमीशन और करप्शन है। उससे बेहतर कम से कम यहाँ लगाएंगे, हो सकता है। और ज़ाहिर बात है जहाँ से चाइना कोई इतना हमारे जो है ना खाला का बेटा है या हमारा इतना ज़्यादा हमदर्द है कि वो कान को नहीं कर रहा है, वो उसको नुकसान हो रहा है, और बलूचिस्तान हुकूमत करेगी तो इसको नुकसान होगा।
اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں مجھے بالکل لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اگر نقصان چائنا کو ہو رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, مسلسل کیوں لے رہا ہے, اور اگر فائدہ ہے تو بلوچستان حکومت کیوں نہیں کرنا چاہے گی, یہ میرا سوال ہے. لیکن بس بلوچستان حکومت کی اوقات کیا ہے, ایک فون کالز پہ ان کے بھائی جب خواتین پارلیمنٹیرین تک اٹھائے جاتے ہوں تو پھر نیچے والوں سے آپ کیا گلہ کریں گے. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. being an ordinary journalist, I will recommend don't do this. 2012, 17, 22 میں تیسری بار اس معاہدے میں وفاق نے توسیع کی ہے. یہ آئین کا اختیاری خلاف ورزی ہے, سری خلاف ورزی ہے. ایک چیز بالکل اجازت نہیں دے رہا آئین, لیکن کر رہے ہیں. کیا کہیں, بلوچستان میں آ کے نا آپ کی بالکل, ہم تھوڑا بہت پاکستان اور بھی پھرے ہیں, تھوڑا بہت پڑھے ہیں, تھوڑے بہت وہاں بھی ہم نے اپنی ذمہ داری بھی جو تھوڑی بہت ہم سے صاف تھی ادا ہو سکتی تھی کی ہے. یہاں پہ آ کے بالکل مختلف, ہر ادارہ مختلف بیہیو کرتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, آئین بھی یہاں مختلف ہو جاتا ہے. اب وفاقی حکومت نے اس منصوبے کا کنٹرول دینے کے لیے بلوچستان سے سیندک پر ہونے والی تقریباً 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری واپس کرنے کی شرط رکھی تھی. اب یہ کیوں رکھی, یہ جب تھا کہ بھائی یہ ان کو ملے گا, مطلب آپ نے صوبے کو منتقل کرنا ہے اس کا. پھر ان جو سرکاری بابو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنا خرچہ لگا ہے اس پر, 30 ارب روپے آپ جو ہے نا دیں گے. تو بلوچستان والوں نے کہا بھائی پہلے آپ کو اتنا منافع ہوا ہے تو 30 ارب سے زیادہ آپ لے چکے ہو. لیکن نہیں, اب یہ بہانہ بنا کے کہ بھائی اتنے آپ دو تو آپ کو دیا جائے گا, لیکن نہ بلوچستان والے دیں گے نہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بلوچستان کو سیلز ریونیو پر اب 5% کے بجائے 6.5% رائلٹی ملے گی. شاندار آفر دے دی گئی ہے 1.5 اضافہ کر کے, اور کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی یعنی CSR کی مد میں بھی 1.5% اضافے کے ساتھ منصوبے کا منافع 6.5% مختص کیا جائے گا. تو یہ ہیں تفصیلات جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. MD کتنے 2008 سے بیٹھا ہوا ہے, آج کتنے سال ہو گئے ہیں, 12, 13, 14 سال سے سنجرانی برادران کی جو ہے نا ہیجمنی ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. یہ بلوچستان کی آواز نہیں ہے. یہ کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 1 کروڑ روپے ایسا کریں گے کہ 1 کروڑ روپے سالانہ دیں گے طالبات کے لیے جو چاغی کے لوگ ہیں. یہاں پر چاغی میں جب دھماکے ہوئے تھے, جو ہمیں جس علاقے نے ہمیں ایٹمی پاور بنایا ہے, وہاں کینسر اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ آپ کی سوچ ہے ہم نے کیا کیا ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ بارشیں بالکل ختم ہو گئی, سبزہ ہے نہیں, تو وہ لوگ کہاں جائیں. یہ کمپنی جو تھی پہلے بھی وہاں پر, ابھی یہ کہا گیا ہے جو ہمیشہ کاغذوں میں ہوتا ہے کہ لوکل لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. پچھلے 1 سال پہلے ان لوگوں نے جتنا احتجاج کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے, پھر وہاں جو باڑ لگائی گئی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ کہاں کی, یہ لوگ آتے ہیں تو بالکل بلوچستان کی جو عوام ہے ان کو تو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, اور اگر کسی کو لاتے بھی ہیں تو زیادہ تر ادر پروونسز سے ہوتے ہیں. تو بلوچستان کی عوام کو نہ اعتماد میں لیا جاتا ہے, نہ ان کو فوائد دیے جاتے ہیں, نہ ان کو کوئی صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں. تو پھر وہ کہاں جائیں. پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں کہاں کہاں. اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی کالعدم تنظیم کو جوائن کرتا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ طاقتور حلقے اٹھاتے ہیں وہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں, کوئی ہم ان کو سپیس دے رہے ہیں. وہ ایک جو مارا گیا تھا اس نے سی پیک کی مد میں احسان اقبال صاحب سے ان سے سوال کیا تھا کہ وہ آپ سی پیک کو وہ کر رہے ہو. ہم نے یہی دیکھا جو پروجیکٹ آتا ہے وہ بلوچستان کو کچھ ملنے کے بجائے الٹا لے کے ہی جاتا ہے. پھر احسان اقبال صاحب نے جو کیا, کہا بڑی یقین دہانی تو وہ کرواتے ہیں, الفاظ تک تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں یہ لوگ سیاسی, لیکن کیا ہوا, مغربی روٹ کہاں چلا گیا. پھر آج ہم گلہ کرتے ہیں ان لوگوں سے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگوں کو یوز کرتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کیوں یوز کر رہا ہے, وجوہات کیا ہیں. ان تمام چیزوں پر ہمیں سوچنا ہوگا, اور
सबसे पहले तशख़ीस करना होगी कि कोई भी बीमारी होती है ना, उसको तशख़ीस करते हैं कि क्या वजह है, आज जो इसका ये असर है, वजूहात क्या है, फैली कहाँ से है। अभी हमने देखा है आर्मी चीफ साहब ने तो यहाँ पर बॉर्डर पर भी कहा है कि भाई कम से कम बंदिशें हों, ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार इस पर है। तो साथ साथ हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली मार्जिन दे लोगों को समझें। अगर कोई मुखालिफ आवाज़ जमहूरी आवाज़ है उसको सुने, जो यहाँ की मकामी क़यादत है उसको दीवार से ना लगाया जाए। अब जो डमी लोग आते हैं वो ऐसे लोग ही होंगे, उनका ग्राउंड पर स्टेक नहीं है, वो मसाइल बनाएंगे। जब डमी आर्टिफिशियल लीडरशिप आएगी तो वो ना आपके मफाद में है ना सूबे के मफाद में है। इससे फिर गलत फहमियाँ जन्म लेंगी, गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं तो फिर गलत एक्शन होते हैं। जब गलत एक्शन होते हैं तो अपने ही लोग फिर खिलाफ आते हैं। जब अपने लोग खिलाफ आते हैं तो फिर यकीनन ना इस मुल्क के फ़ायदे में है और ना इस सूबे के फ़ायदे में है। तो हम उम्मीद करेंगे कि देखा जाएगा इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सूबे को शेयर दिया जाएगा, और एक वहाँ सबसे पहला हक मकामी का है, बाद में सूबे का है, फिर उसके बाद वफाक का है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन जानिए जो शोरिश है, जो यहाँ पे गलत फहमियाँ हैं, वो क़यामत तक जारी रहेंगी। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए ये कदम लेना होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।